सऊदी अरब में वेस्टर्निज्म के चक्कर के अंदर इस मुल्क की रवायात और इखलाकियात को मगरबी तर्ज पर बदल कर कैसे इस्लामी तालीमात का मजाक बना दिया गया, इस बात से तो हम सभी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि हर रोज इस मुकद्दस जमीन पर हमें कोई ना कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। नाजरीन, हमें मगरब की तरह इस मुल्क की आवाम को भी सरेआम फहश, बेहयाई और इस्लामी तालीमात के खिलाफ जाकर हर चीज को प्रमोट कर रहे हैं जो कि दीन इस्लाम के अंदर सख्ती से मना है। सऊदी अपने विजन 2030 के मुताबिक ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को महदूद करके इसकी बजाय इसको वेस्टर्न टूरिज्म पर शिफ्ट करने पर जोर दे रहा है, ताकि दुनिया भर से मगरिब के कल्चर के लोग यहाँ पर आकर अपनायत महसूस करें, इन्हें यहाँ पर वो सब दस्तयाब हो जो कि इनके अपने मुल्क के अंदर दस्तयाब है, इनफैक्ट इससे भी बढ़कर। और इसीलिए सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी मुसलसल वेस्टर्न सिंगर्स को बुला बुलाकर म्यूजिकल कंसर्ट करवा रही है। नाइट क्लब, बीचेस और ऐसे एडवांस शहर खोले जा रहे हैं जो कि शरई कानून से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे। सऊदी अरेबिया में रियाद शहर के अंदर हाल ही के अंदर ओनली फैन, पोर्न स्टार और म्यूजिशियन एक ही जायला ने कंसर्ट परफॉर्म किया, और इस कंसर्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं कि ओनली फैन एक ऐसी फहश किस्म की वेबसाइट है जहां पर दुनिया की जिस्म फरोश औरतें अपने वीडियोस बनाकर या पिक्चर्स को अपलोड करके पैसा कमाती हैं। यही काम ये औरत भी करती है। अपने म्यूजिक के साथ साथ ये औरत अपने फहश किस्म के डांस के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है, जिसे खास तौर पर सऊदी अरेबिया के अंदर इस लिबास के अंदर म्यूजिकल कंसर्ट के लिए बुलाया गया। ला हौला वला कुव्वता। नाजरीन, ये सब तरक्की के नाम पर हो रहा है। अपनी परफॉर्मेंस के दौरान इसने इंतहाई शैतानी किस्म का कुफरिया गाना गाया और यहाँ पर मौजूद तमाम मुसलमानों को ये अल्फाज दोहराने के लिए कहा जो कि कुछ इस तरह के हैं। खुदा मुझे बताओ अगर तुम मुझे सुन रहे हो, नबियों के जरिए तबलीग का या हमें इसी तरह रास्ता दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें कोई शख्स नहीं रोक सकता माज़अल्लाह। और नाजरीन, इसने आगे ये कहा उन सब लोगों के सामने जो इसे देख रहे थे कि यानी वो उसे सजदा करें और वो तुम्हारी एक फीमेल देवी है। ये अल्फाज इसने 3 मरतबा दोहराए और यही लिरिक्स 2 मरतबा। यहाँ खुले आम इस मुकद्दस सरजमीन पर गाने की सूरत शैतानियत और कुफर की तबलीग हो रही है, और ये लोग इस पर नाच रहे हैं, इसे सुन सुनकर और इसे बोल बोल कर इंजॉय कर रहे हैं। लानत है इन लोगों पर। नाजरीन, इस औरत ने इंतहाई वल्गर किस्म का टाइट ड्रेस पहना हुआ था जो कि परफॉर्मेंस के दौरान अचानक से फट गया, इसका जिस्म दिखने लगा, जिसके बाद सऊदी पुलिस ने ये कंसर्ट टाइम से पहले ही रुकवा दिया। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग, इनकी दीन के लिए तकलीफें उठाने, जंगों की सख्तियां बर्दाश्त करने, अपनी इस कौम को इस फाशी और जहालत और बुतप्रस्ती से निकालने का सिला है। जिन लोगों को मुस्लिम दुनिया के सामने रोल मॉडल होना चाहिए था, इस्लाम इस मुल्क के अंदर नाफिज होना चाहिए था, आज अल्लाह की जात तूफानी हवाओं और शदीद कुदरती आफात का अजाब नाजल करके अपनी नाराजगी का इजहार क्यों ना करे। नाजरीन, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को वार्निंग आखिर क्यों ना दे। दर अफसोस के लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे, इसे महज इत्तेफाक समझेंगे और कुछ टाइम के बाद इस सब को भूल जाएंगे। नाजरीन, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की बेस ही शैतानियत की प्रमोशन है, लोगों को दीन और आखिरत से गाफिल करना। और जब आप ऐसे लोगों को अपनी सरजमीन पर दावत दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक नए फितने की बुनियाद अपने मुल्क के अंदर खुद रख रहे हैं। इस औरत का कहना था कि वो सऊदीया की औरतों को भी वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज देना चाहती थी, लेकिन इसके कंसर्ट को टाइम से पहले खत्म कर दिया गया। वो औरत जिसका करैक्टर ये है कि वो नाजायज बच्चे की माँ है, ऑनलाइन अपनी फहश तस्वीरों और वीडियोस को बेचती है, स्टेज पर अपनी पैंट फटने से नहीं बचा सकती, वो खुद को फीमेल खुदा कहकर अपने सामने मुसलमानों को झुकने का कहती है। माज़अल्लाह, सऊदी मुस्लिम औरतों को एम्पावरमेंट का या खुद मुख्तार होने का मैसेज देना चाहती है, और असल में मैसेज क्या है नाजरीन, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि औरतों को घरों से निकलना, शरीयत से बगावत करवाना, इस्लामी फैमिली सिस्टम को तोड़कर इन्हें लिबरल बनाना और कुफर की तरफ ले जाना, जो कि मॉडर्न बनने के चक्कर के अंदर सऊदी औरतों को ले जाया जा रहा है। नाजरीन, कल को ये औरतें
اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گی؟ کیسے مسلم فاتح پیدا ہوں گے، یا پھر ناچنے گانے والے اور لبرل شرابی پیدا ہوں گے؟ ناظرین اندازہ لگا لیں اس موقع پر علماء کرام کی خاموشی بھی سوالیہ نشان ہے، اور یہ بھی اس جرم کے اندر اپنی خاموشی کی وجہ سے برابر کے شریک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی شخص جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ناظرین اب یہ لوگ اپنا احتساب خود کر لیں کہ قیامت کے دن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، یا پھر ان لوگوں کے ساتھ یہ قیامت کے دن میدان محشر کے اندر کھڑے ہونا چاہتے ہیں جنہیں شیطان نے اپنی تبلیغ کے لیے چنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے فرما دیا تھا کہ یہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر ایک کے بعد ایک ایسے داخل ہو جائیں گے جیسے رات دن پر چھا جاتی ہے اور روشنی کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین صحیح مسلم 313 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جو کہ تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، اس ٹائم میں نیک اعمال کرنے کے اندر جلدی کرو۔ ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ ناظرین اپنا دین ایمان دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا، کیا یہ اسی ٹائم کے فتنے نہیں کہ میوزیکل کنسرٹ کے اندر لوگ کفر بول کر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اور ایک ہی ٹائم کے اندر اللہ کی عبادت اور شیطان کی بھی، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر غافل اور بے پرواہ لوگوں سے مراد یہ لوگ نہیں تو بھلا اور کون لوگ ہیں؟ ناظرین جنہیں سر عام فحش عورتیں اپنے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کا کہہ رہی ہیں، یعنی مسلمانوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا کہہ رہی ہیں، جس کے دین کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ناظرین اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جن کا مفہوم ہے کہ میری امت کے کچھ ایسے لوگوں کو زمین میں دنسانا، مسح ہونا اور آسمان سے پتھر برسانا، ان عذابوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے گانے والوں اور موسیقی کا ظہور ہوگا اور شراب کو سر عام کر دیا جائے گا۔ ناظرین آج اپنے اس پاس نظر دوڑائیں اور بتائیں کہ کیا یہ وہی دور نہیں ہے؟ کیونکہ آج عرب کے اندر بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، ظاہر ہے یعنی فتنوں سے اور شیطان کے حکمرانی سے جو کہ ارض مقدس تک بھی پہنچ گئی ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں اور حقیقت کو پہچانیں، ورنہ قیامت کے دن تو یہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور افسوس کہ تب پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ اللہ حافظ۔